4 na namin ngayon. Oh, yes. Oh, yes. And we are planning something. Pakita mo nga. Wow! Naay nasunog! Yeah, so we had an idea na mag-vlog namin. So, yeah. Oh, yeah. So probably mag-start kami ngayon na almost end na kami. Oh, God. Ay, tanga mo! Marshall, student vlog. Yes. Documentary daw kami. Oh, yes. Ready ng notes. Yes. Not only are people Answer na may time check daw ba? It's 8:50. Ay, no, 6:50. Kapit na may mag-kuan ko. Okay. Naubos na paper na ako. Sige. Bye, friend. Bye-bye. Kamusta, guys? It's currently Dulog na ba dito? 6:54. Yeah, it's 6:54. And yeah, gabi na guys. Malilim na siya. Ay, walang ano na lights. Wala na kami. Sir, pang may lights mo dapat dito. May training kami every gabi sa Generals, kaya mostly siya lang mag-isa mag-commute or minsan kasama si RJ if matimingan sila ng start. Yeah. Talaga. Oh yes. Very independent girly itong si Eka. Gotta represent. Oh yeah. Sige, mamaya naman, tricycle. Oh yes. Bye-bye. Guys, na namin sa road. Pero parang wala kami masakyan. Oh yeah. Bakay. Hopefully good na. Ay, magdalitsog mabuhay. Gani. Para sabay na lang ito ba? Sige, go. Apo. Tapos, VSM po 50. VSM po 50. Uy! Diba ako? Ikaw na to na ako. Taas. Pwede na lang ko. Ayaw mag-balance na. Minsan yung mga 1 month vacation before summer class. Sa ingon. Sure ba? Tas 1 week ulit before class. Silly. Kain namin, guys. Ayaw po. Kainit. Brunch. Eh? Cute, cute, cute.
Oh.